Ngabdeng ngabay piba roha ka meghalaya cuisine channel. Minta kasni ngapni hapia ka rugom shet jong ka dohjem syiar. Kini gede kijing don kam, idon kam ya ka dohjem syiar hakaba lakhe lang bat dohnud syiar. Idon kam ru ya usok merit, chicken masala, runsun, piat, dhania, sing, sok menken bat garam masala. Ningkong ngin pon ya kado. De ben tnam kumba san lanesh 4 minute ee. Di benweng no ekado ngile kumne knang ba kata ka jingsma jong kane ka syiar pham kan jano di ben sat be pen khuj bha ya kado anda dapsat di bendan no. Hang dia ngipen kam da ka umpenyang refine. De ben sedi no ya upian. Mentah ngan sedi no ya usok menken sing runsun baladap telian. De ben ai kendian. Ngala ber syirmit. Di ben sedi no ya ka dohjem. Di ben ber no kat kum ka jindon kam jong pi. Dan kamro ya red chili powder bat sok marit nang ta garam masala bat chicken masala di ben ber no ya garam masala lani chicken masala nang ta di ben ber sa ya sok marit bat red chili powder. Di benai kendian knang ba kani ka dohjem kan dupi. Di ben ap haduh bakan dai le simpor kumba steng genta ee.
di benber no ya udhanya. Hang ni perenkam udhanya klau. Kajing shet jengi kala I mentah. Bat piu I ka ibang bha. Bat sngop ha ban subscribe ya gani ke channel. Nang ba pinam do ya ki video ki bagi pelai man la kapor. Kani ka dohjem syiar ka long ka babang haduh kata. Kilayo ihi da la ki jong ki kmat. Hato kila sngop tengan. Nadafi sngop tengan. Te sngop ha ban persyang ye kani ka resipi. Kublai shibun.